Se tient depuis ce samedi 4 juin à Goma les travaux des experts des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est dans la perspective de l'activation de la force régionale sur la neutralisation de groupes armés qui écument l'Est de la RDC. Le coup d'envoi a été donné par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima. Il a eu le temps de circonscrire le cadre de ces travaux qui visent la concrétisation de l'une des options adoptées au terme du conclave des chefs d'État tenu à Nairobi au Kenya en date du 21 avril dernier. Le gouverneur et commandant des opérations au Nord Kivu a mis à profit pour brosser à l'intention de l'assistance les initiatives déjà entreprises pour mettre un terme au phénomène des groupes armés avant de saluer les options prises pour mettre fin à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers. Parmi les résolutions du sommet des chefs d'État évoquées si haut, il a été convenu la possibilité d'application de la loi militaire et sécurité par la mise en place d'une force régionale en vue d'aider à contenir et si nécessaire à combattre les forces négatives conformément au pacte de non-agression de l'Union africaine en son article 5. C'est dans ce contexte que les responsables des armées du Kenya, du Burundi, du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Sud du Soudan et de la République démocratique du Congo se réuniront ici à Goma pour statuer sur les modalités de la mise en œuvre de cette force régionale. Soulignons que cette réunion des experts de Goma sera suivie de celle des chefs d'état-major généraux des armées des États membres de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. muri Buhumba, groupement ya Buhumba, territoire ya Nyiragongo mu Nord Kivu. Ubu ngubu turi ku mupaka hagati y'u Rwanda na Kongo kuri douane ya Kabuhanga. Turi ku ruhande rwa Kongo, bamwe babashije kumanuka Igoma, tuwe bitewe n'abana n'imitwaro ndetse no kubura inzira hejuru ku masasu yari menshi, tubura inzira tupfa duhera ku mipaka. Turi benshi, harabaturutse muri Kibumba, harabaturutse ipfo za Ruhunda, za Gasizi, twese turi ku mupaka niho turi. None mubayeho gute aho ngaho ku mupaka? Imibereho ni mibi cyane kubera ntana amashuri ahari, twagiye dusorera mu mazu y'abavandimwe, nabo bamwe duje turasanga bagiye. Ubu ngubu kubona ibyo kujya bitewe nuko harariho imirimo irimo ibirayi, abavandimwe twagiye dusanga aho twemereye yuko twaje dukura kuri ibyo birayi byabo, ariko nabyo ndabwo biduhagije. Muri mu mazu y'abantu babacumbikiye cyangwa se muri mu nkambi ahantu? Turi mu mazu y'abantu, abari ipfo nibo tutazi uko ibyabo bimeze, ariko bamerewe nabi kuko iyo bari taho bahinga, n'abana bacu bamwe bagiye bamanukana n'abandi baratakaye. Aho mwahunze muva ubu ibintu bimeze gute? Hagenzurwa nande? Kuri aya masaha tuvugana bitewe nuko nta musirikari n'umwe tuhabona, haba uwa M23 cyangwa se uwa guverinema, kuko uyu munsi yiriwe tarusaku y'amasasu. Nda n'abantu bari kugera iyo hepfo ngo barebe ngo bamenye ati bihagaze ute. Hari abantu rero babashije gusubirayo? Nta n'umwe babashije gusubirayo bitewe nuko ubwoba bucari bwinshi. Abategetsi bo mu karere kanyu bo bari hehe? Barababwira iki? Abategetsi bo mu karere ntabo bamwe babashije guhunga, kenze kumvira ku maradiyo batuhumuriza, batubwira ati twihangane barareba ukuntu bakemura icyo kibazo. Uyu munsi iri wagahenge nta masasu twumvishe, amasasu turiye twumva twiyumvire muri Rucuro, niyo twagiye twumva amasasu menshi n'amabomba. Hari amakuru avuga ko abarwanyi bo muri M23 babagenzura uduce two muri Kibumba na Buhumba. Byaba ari byo? Muri Buhumba kugeza n'isa biteye urujijo kubimenya, haba no muri Kibumba biteye urujijo kubimenya. Kuko aho turi kuzungura mu mupaka gusa ntaho turi kugera ipfo y'amapozisiyo yarari. Hari imfashanyo muri mu kubona y'imiryango ifasha bari mu kaga? Kugeza n'isanta n'umugira neza n'umwe wari waza cyangwa se no kureba cyangwa se ngabarure, ta mfashanyo kenze aba bagenzi bacu twasanze ahangaha ku mupaka nibo bari kugira ute, nibo bari kudusaidia. Ariyo mpamvu twasaba abashinzwe gufasha abagira neza bagerageze barebe ukundu
batwegera bakatugana kuko turababaye, abaturage barababaye, abana barababaye, bamwe baratakaye baraheze, tuzi niba tuzabonana gute. Tukiri kuri icyo kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuryango mpuzamahanga ukurikiranira bya hafi amakimbirane ku isi International Crisis Group cyangwa se ICG wasohoye itangazo rivuga ko uburasirazuba bw'icyo gihugu bushobora kongera kuba isibaniro ry'ibihugu by'akarere. ICG iravuga ko mu gihe Uganda ifite ingabo muri Kongo n'ingabo z'u Burundi ngo zikaba ziri muri Kivu y'Epfo mu buryo bw'amayeri, ngo u Rwanda narwo rushobora koherezayo ingabo kubera impungenge zarwo ku bijyanye n'umutekano. Navuganye na Onesphore Matumba ho muri ICG ntagera mubaza aho ICG ishingira itanga iyo mpuruza. Icambere nuko hari imitwe yitwaje intwaro, ni imitwe irenze 100, kandi muri iyo mitwe hari imwe ifitanye isano n'ibihugu duturanye na Kongo nk'u Rwanda n'u Burundi na Uganda, bigatuma ibyo bihugu bigira impungenge kubera umutekano wabyo, maze bigashaka kwambuka umupaka wa Kongo kugira ngo bize ihangane nabo bita ko ari abanzi ba. Ubwo ibyo byaza guhurira noneho n'iyi mitwe ya Kongo isanzwe irimo, ndetse ugasanga biteye akaduruvayo. Muri kino cyegeranyo muravuga ko mufite impungenge ko u Rwanda rwaba ruri mu gutekereza kohereza ingabo muri Kongo. Ibyo murabishingira kuki? Tubishingira ku jambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa Gashantare kwa kabiri, ubwo yarahizaga abaminisitire. Yavuze ijambo riteye ubwoba kuko yavuze ko ashobora kujya gukurikirana abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda, bakabasanga iyo bari, kuko u Rwanda ari igihugu gito ko nta hantu bafite barwanye. Kumvise ko yashakaga kuvuga ba FDLR kandi nyine yavugaga kuri Kongo. Ubwo rero ubwo Perezida Tshisekedi yemereye UPDF ingabo za Uganda, nicyo tuvuga tuti Tshisekedi yafunguye kiriya bita mu Gifaransa boîte de Pandore. Yatumye bari abaturanyi ba Kongo bavuga ati noneho birashoboka natwe reka twambuke. Ntabwo tuzi niba bari barasezeranye ibiki kugira ngo bambuke. Muravuga ko ingabo z'u Burundi mu buryo bw'amayeri ziri muri Kongo, ibyo byo mubifitiye ibimenyetso? Dufite ibimenyetso. Twagiye muri Sud Kivu, twagiye za Uvira, tujya mu misozi yo ya Haut Plateau, bose rwose muganira n'abaturage bakakubwira ko baba ku ingabo z'u Burundi zihari. Ikitazwi no kumenya niba barambutse bakurikije ayahe masezerano, kuko ibyo mu Buganda byo baje ku mugaragaro, nubwo nabyo twari tutaramenya niba bazamara igihe ki. Muti rero ingabo z'u Burundi ziri muri Kongo, ingabo za Uganda ziri muri Kongo, u Rwanda narwo muti rushobora kohereza ingabo muri Kongo. Mubona Perezida Tshisekedi wa Kongo yakora iki kugira ngo muri kare karere haboneke amahoro? Turamusaba icyambere ko adakomeza gufungura imiryango yose y'igihugu ngo ingabo zose zize ngo zije kumufasha. Twe turashaka ko niba akeneye ubufasha bwa biriya bihugu binyure mu nzira z'amategeko, ubwo abakongomani bamenye ko hari ingabo zinjiye, n'ibyo bihugu bimenye ko hari amasezerano azwi. Hanyuma rero Tshisekedi ashobora gukoresha n'umwanya afite kuko amaze kwinjira muri East African Community, akazana biriya bibazo bakabiganira na bagenzi be, niba bagomba gushaka ibisubizo bya gisirikare bikumvikanwaho, ariko batagiye umwe buri gihugu bwacyo, kuko baba baje bakurikiye ni inyungu zabo, ntabwo ari inyungu za Kongo, ntabwo ari inyungu z'akarere. Onesphore Matumba ho muri ICG turacyagerageza kumenya icyo ibyo bihugu byose bivuga muri icyo cyegeranyo